बिकिलिया होचु खाइया को हेलो माई पोइटा खाना रे बाड़ी खिया मोले आरो जन्म रे पेचा हबु मोइठा खाना बाड़ी खा की बिकल होची खाया किरते 5 टिका मिली खाई दे आइलुनी आज्ञा स्वामी खाई साइला पोरे ता उचिष्ट लोमा पतिव्रता नारी खाइबो स्वामी स्त्री एकाठी खाइले ता ओइठारे गणा हबो किंतु स्वामी स्त्री एकाठी खाई पारिबे काहाकू गोटाय जिनिस जोटा लक्ष्मी सबुबेल पाई कहि देई गले अभिशाप देले 12 वर्ष दरिद्र हेले दी भाई जाको बुलिले गले समुद्र कूल को सत्यानंद नाम रे जोगी कहिला समुद्र कूले जा दिया होची अर्ण छत्र आनिबो गले पहुंचिले लक्ष्मी को घरे घरे माँ लक्ष्मी केमिति जाइले जगन्नाथ आइचंती हिरे घोइता घोइता बासना हला कि आज्ञा लक्ष्मी केमिति जाइले केमि आइले जगन्नाथ आइचंती सीसी कैमरा थला ना लक्ष्मी द्वार मोरे सीसी लगई थले नाही नाही सेडू देखि देले मॉनिटर रे आसी गले रे आसिनादी ए हे ओहो ताले मां लक्ष्मी केमिति जाइले 100% कन्फर्म ये मो स्वामी हाँ निजे जगन्नाथ तेरे जाने केमिति कोतुरु जानिले को प्रकार जानले गोटा पतिव्रता नारी से हाँ जीवन जाको ता जीवन भितरे गोटिए जिनिस रखी थाए इरे बापा कौन कहले कौन मालो जेतेबेले झियो बागर होय हाँ बाप घर सासु घर को जाए सबु जिनिस किणी किरी निए सबु किना खट ड्रेसिंग टेबुल आलेना सेज तकिया सप सिंदूर टिकिली ड्रेसिंग आइटम ता पूजा जिनिस बासन कुसन तार जहा अनुषंगिक जिनिस सबु किणी किरी निए सबु किना किंतु बाप घर गला बेले झियो गोटा जिनिस मागेणा नहीं करी जा मागेणा निए कहबो गोटे जिनिस गला बेले बाप घर सासु घर को मागेणा नहीं करी जाए मागेणा निए सेइडा ता शेष जीवन पर्यंत लास्टिंग करिवो तार परिचय बहन करिवो सासु घर को गला बेले बाप घर मागेणा नौथवा जिनिसटा कौन कहि दियो कदली बुआ कदली बुआ मागेणा निए खाली मुंडा आपण कहबे भार संगे कदली गछ जाए कदली पुआटा बाहरु थाए तड़ा है कि दिया है एटा मागेणा तो अन्नदाऊ अछंदी हमर भुवनेश्वर रहउछन कोन कहूना घर गाँ रु आइले एठी करचंदी घर नना रहिले जबर घर सिटी आउ केही ना ये चलले बाबा सिटी भुवनेश्वर राजधानी रे मो भाणजी बाहागर हला से को समस्ते कहले भार रेडी ट्रक रेडी कहले जा कदली गछुटे आनिबो कहा भाई रे कदली गछ अछि ताड़ीबी गली 1 नंबर मार्केट कैपिटल थाना पाखु कदली गछुटा मागिली 500 टंका नेला हईरे निमा बलद बुधिया कदली गछुटा केमिति मागेणा हेला केते कथा कहलानी तमे हो जाओ हेरे मते बलद कर साइलानी तमे हो जाओ किरे कदली पुआ नहला नाही एमा आ गोटे जिनिस अछि मागेणा हां बाप घर गला बेले सासु घर को नब सब किना बेस कौना कौन मागेणा किणी कि निएनी सब जिनिस किणी कि निए किंतु मागेणा गोटे जिनिस नहीं थाए से जीवन सारा तार जीवन सारा बितेइबो सेई मागेणा जिनिसटारे तार सबु बेले भूषण सीए मां तम घरे पूजा पर्वण हेले पुरोहित आसंती टी ब्राह्मण पुरोहित बा आसंती पूजा सइले आशीर्वाद करिवे जे तम घरे पुरुष थेबे कर्ता पुरोहित आशीर्वाद करूथेबे अरुआ चाउल पकेबे कोठी
ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତମର ବି ମୁଣ୍ଡରେ କାନିରେ ହଁ କାଇଁ ତମର କଣ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ବଇଛନ୍ତି କେମିତି ଓ ଏ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ବଇଥିଲେ କେମିତି ତମର କଣ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ହଁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ବାଇଆ କରିଦେବି ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଜି ଆଉ ପାଗଳ ହେବେ ଆଜି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ବାଇଆ ଗଲା ରେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଓ ତମର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ କାଇଁ ଚାଉଳ ପଡିବନି ଉଙ୍କୁଣି ଖାଇଯିବେ ବୋଲି କହୁଛି ଉକୁଣି ଖାଇଯିବି ଆଉ ଉଙ୍କୁଣି ଖାଇଯିବେନି ଚାଉଳ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିବନି କାଇଁ? ହଁ ହୁଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ପଡୁଛି ହଁ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଥବ କି ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ପୂଜା ଦିନ ଇଏ ରାତି 4ଟାରୁ ସାମ୍ପ ନଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ହଁ ହଁ ନୂଆ ଲୁଗା କି ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବଇଥବ ବେଶ ଇଏ କୁଆଡେ ବୁଲୁଥବ ପୁରୋହିତ ଡାକିବ ଆଇଲୁ 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 ଅଗର ଝାଟି ଆସିକି ନୁଙ୍ଗିଟା କଥା ମାରିଦେଇ ବସି ପଡିବ କହିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ପରଦିନ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ହଁ ଘରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ନା ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଭୋଗ ଦିଆ ହେଲେ ବ୍ରତ ପୂଜା ସଇଲେ ଖାଇବ ହଁ ହଁ ଆମ କଟକରେ କଣ ସେଦିନ ଆଉ କେହି ଖାଇଛନ୍ତି କି ଘରେ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବ ଢାବାରେ ଢାବା ଢାବା କହିଲା ଯାହା ବ୍ରତ କରୁଥା ଇଏ ଆଡେ କଷିଲେ ହଁ ଆମେ କୋଉ ବ୍ରତ କରୁଛୁ ଏ ପୁଅ ଓ ଇଏ କିଏ ଯିଏ କିଛି ନୁହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇନି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ପଇଲା ହଁ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକିରି ବଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିବନି ତା କାନିରେ ପଡୁଛି କାନିରେ କାଇଁ ପଡିବ କାନିରେ ଖରା ଦିନକୁ ଦରକାର ଆଉ କାନିରେ କାହିଁକି ଅକ୍ଷତ ପଡେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ମା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପଡିବ ମନେ ପକେଇବ ମୋର ଏ ମନେ ପକେଇବ କଣ ଅଛନ୍ତି ତ ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ କହିବେ ହଁ କହିଦେବେ ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ସେ ବାବୁଣ ଆଉ ଏ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ହଁ ହଁ ଇଏ ହେ ଆଉ ବେଶୀ ନୁହଁ ସେତିକିରେ ରଖିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହଁ, ହଁ। ଆଉ ଯାହା ତମ କହିଦେବି ହୁଁ ଆପଣ ନା ଆଉ ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ହଉଛି ପୁଅ ର ହୁଁ ନାଇଁ କଣ ହବ କି ବେଶୀ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହଁ ନୂଆ ଆଉ କଣ ହଜମ ହବନି ଆଉ ବେଶୀ ଦେଲେ ହଜମ ହବନି ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ବାନ୍ତି ହବ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ଚାଟିବ ଲେମ୍ବୁ ର ଲେମ୍ବୁ ଚଟା ଚଟି ର ଚୁପ ଏ ସଜନ ଓ ଇଏ ହଁ ସେଦିନ କୋଉଦିନ ପତିବ୍ରତା ହଁ ନାରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଜାଣିଲେ କହିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଇଲେ ଏଇଠି ଥିଲା କଥା ବେଶ କେମିତି ଜାଣିଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ सीसी कैमेरा लगी नथला ना केमी जाइले केमिते जगन्नाथ को बलभद्र कही थे हां हां कहले हेटी हठात पसी जीवु नै ता घर को ए दुआर मोरे ठिया हबु वेद पढ़िबु रुकुश्याम अथर्व जे आदि चारि वेद गगनपुरी उठिला पलंक उपरे कमलिनी सोईथिले निस्तरिली बोलिण बोइले कोटि कोटि जन्म रपात कहला खेला घरे विजय कले प्रभु देवराय वेद ध्वनिरु लक्ष्मी जानी देले ये निश्चय प्रभु खाइया को देले जा बलभद्र कहले जा हला हला जा हम बहु को नैया ये गले जगन्नाथ आनिया को लक्ष्मी की शर्त कले कहले मन रख मु जीवी किंतु सेठी जो प्रसाद हबो सेठी किछि बारण रहिबनी ना हाड़ीर हस्तु ब्राह्मण छड़ाई खाइबो ब्राह्मण खाइण हस्त जले न धोइबो ब्राह्मण खाइण हस्त सेई जो महाप्रसाद हां ताकू स्वामी स्त्री एकाठी बसी खाइबे हां ये कहले तमे जो खाउछ से कोन का ओइठा से महाप्रसाद हां जगन्नाथ प्रसाद खाइले जगन्नाथ निजे आसी लेखि देई गले गीत गोविंद पूर्ण कले निज हाथ रे गोटा अध्यादेश गेजेट नोटिफिकेशन हला सेई दिन ठारू बड़ सिहार रे आज्ञा गीत गोविंद सुनिबो बड़
বড় সিয়ারে গীত গোবিন্দ শুনিব গীত গোবিন্দ ପାଞ୍ଚଟା ମୁହଁରେ କାଳିଆ ଶୋଇବ কিরে ପ୍ରଥମ ମାଛ মাছ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଂସ মাছ ଗାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଂସ ଜଗନ୍ନାଥ ମଟନ ଖାଆନ୍ତି মটন খাইতে চাঞ্চল ছুটি ମଟନ କଷା ହେଇକିରି ଭୋଗ ହଉଥିଲା ଥୋଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଇଏ ଖାଇଥିଲେ ଚାଖଣ ପୁଅ ও ର ଜଗନ୍ନାଥ ମାଛ হ্যাঁ ଖାଇବେ ଶୋଇବେ মাছ খাইবে মাংস খাইবে তারপরে আউ ম ପାଞ୍ଚଟା ମୁହଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଅନ୍ତି এগুলা দুইটা ম ପ୍ରଥମ ମାଛ মাছ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଂସ মাংস ସବୁ ଯାକ হ্যাঁ ମଦ ম ମକୁ କଣ କହିଲେ কোন ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ এই ଆମର ବି ଦରକାର ପଇଲା ମାଛ ଖାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ হ্যাঁ ଓ ও ମାଂସ ଖାଇଲେ খাইলে ମଟନ মটন ଅଛନ୍ତି হ্যাঁ କବାଟ ଭିତରେ ଆଇଲେ କହିବେ কইবে ମଟନ ଖାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ তারপরে ତୃତୀୟ কোন ମଦ মদ হ্যাঁ কিরে মদ পিউছি কালিয়া ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ ପିଇଲେ ଶୋଇବେ হ্যাঁ ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରା মুদ্রা ପଞ୍ଚମ ଟା ମୈଥୁନ ଦେବଦାସୀ ମୈଥୁନ ନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇବେ বাপা পালার মোড় চেঞ্জ হেলা আজি ପାଞ୍ଚଟା ମୁହଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇବେ হ্যাঁ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ মদ ମୁଦ୍ରା ମଦ ମୈଥୁନ মৈথুন हे गुणगायनी विवेकी पंडित महोदय ও जगन्नाथ शोइबा पूर्वरु जो बेश हब হ্যাঁ হ্যাঁ सेटा बड़ सिंहार সিংহার बड़ सिंहार बेश उलागी हेले এই गीत गोविंद बोला हब বেশ देवदासी नृत्य करिवो हाँ। तापरे जगन्नाथ पहुड़ जिवे सेई कालिया ठाकुर বাহ प्रभु की सुंदर दिश দেশ बसी रत्न সিংহাসন सिंहासन প্রভু কে সুন্দর দেশ সিংহাসন প্রভু কে সুন্দর দেশ पापी माने তোরে বলে পাপি মানে গহরে গলে করে তুম দর্শন প্রভু কে সুন্দর দেশ বসিরত্ন সিংহাসন जय जय जगन्नाथ नीलाद्रि मंडन আরে প্রভু কে সুন্দর দেশ चक्र गदा पद्म करे स्वभावन প্রভু কে সুন্দর দেশ जय जय जगन्नाथ नीलाचल मुद्रा আরে প্রভু কে সুন্দর দেশ अनंत करे प्रभु जार जोग निद्रा প্রভু কে সুন্দর দেশ दक्षिण रे बलभद्र मध्य रे सुभद्रा প্রভু কে সুন্দর দেশ पदे मती मोर रहिब सर्वदा প্রভু কে সুন্দর দেশ ठाकुर रखिल प्रभु কেড়ে केड़े বিপদরু প্রভু কে সুন্দর দেশ बेड़कु होइल মহামেরু প্রভু কে সুন্দর দেশ के डाकिबाकु आउ दइबे নাহি বেল প্রভু কে সুন্দর দেশ लगाई देइछु हरि अनेक অনেক জঞ্জাল প্রভু কে সুন্দর দেশ के डाकिबाकु आउ अंकुनि समय প্রভু কে সুন্দর দেশ चिते सुदया कर প্রভু দয়াময় প্রভু কে সুন্দর দেশ काल कालु तो चरण পড়িଅছে বন্ধা প্রভু কে সুন্দর দেশ आमर हाथ रे এই লগাইল ধন্দা প্রভু কে সুন্দর দেশ रज कौतुकी मोर नम्र নিবেদন প্রভু কে সুন্দর দেশ जहा जहा न्याय मान हेब आलोचन প্রভু কে সুন্দর দেশ ये आगाटा क्षमा হ্যাঁ पंडिते मु पालाकारे নই গণনা প্রভু কে সুন্দর দেশ अगाध समुद्र किए करिब করুণা প্রভু কে সুন্দর দেশ जदि मो गुरुदेवଙ୍କ आशीर्वाद আশীর্বাদ থিব প্রভু কে সুন্দর দেশ एबे सिना दिनहीन विपद কহিব প্রভু কে সুন্দর দেশ गीतांजलि फुटे समस्तଙ୍କୁ নিবেদন প্রভু কে সুন্দর দেশ जहा जहा न्याय मान करिवे श्रवण প্রভু কে সুন্দর দেশ कहिले गाइले मोर भूल हो হইথিব প্রভু কে সুন্দর দেশ
দর্শন করিব প্রভু কি সুন্দর দেশ জানে নাহি তান মান সহজে অজ্ঞান প্রভু কি সুন্দর দেশ নিজ পুଅ প্রায় ভাবি করিবে কল্যাণ প্রভু কি সুন্দর দেশ শিরত ভবিতব্য যাহা অবশ্য ঘটিব তা করিব কিয় বা সেই চক্রবর্তী চক্রবর্তী দিবাকো বড় বানর দিবাকো দিবাকো हे सुधी साहित्यानुरागी বাস विदग्ध रसपिपासु विद्वान पंडित महोदय বেলা उत्कलिया पुराण तोषिनी प्रज्ञावादिनी कल्याणदायिनी আজ্ঞা माँ माने मोर মোর भाई भौणी माने पिला माने আজ্ঞা राधानाथ कहले ওই सोर केदारपुर गाँ কেদারপুর बंगाली घरे जन्म হ্যাঁ ओडिया साहित्यर मध्य जुगर माइल खुंड হে হে उपाधिटा कविवर কবি বড় बहीटा पार्वती कहले भवितव्य जहा যাহা अवश्य घटिब ঘটিব केताहा करिब आन घटना चक्र रे রে जा घटिबार अछि অছি ता निश्चय घटिब ঘটিব ঘটিব केही ताकू एडेई देई पारिबे ना নাহি अछि आज्ञा पारिबो किए না पारिबो না गोपबंधु मना कले शक्ति अछि बस আহা হা काहार जगते नियति किने বনে জয়ে ছামতে নিয়াকে কেনে বনে জয়ে ছাম कार शक्ति नाही হ্যাঁ ए नियति की निज इच्छा रे नबो নব आपण देखंतु मने पकांतु কুহ राति पाइतिले सब प्रस्तुति पर्व सरीथला বেশ राम राजा ही थांदे আজ্ঞা चंडालुणी कोण कला मंथरा কোন কলা मंत्रणा देला कैकेयी की बर माग বড় মাগ এইঠি मागिला कैकेयी बर दशरथंगु भंज कइले वैदेश विलास বিলাস अनुप्रास बो ब कैकेयी सत्य करिछंदी कहिले हाँ। वसुधापति पदे উচিত সে জামাতা তার আরে নিয়ে সে জামাতা তার আরে নিয়ে সে জামাতা তার মনে হরু রাম 14 বরস মনে হরু রাম 14 বরস মনে ও রাজা হে মোর মন্থিলা মন্থরা मंत्रणा देला হ্যাঁ मंथरा এই এই कहला राम बण को जाऊ হ্যাঁ হ্যাঁ मो पुओ রাজা হও भरत राजा हब হ্যাঁ मागिला বেশ बर বড় केई वर्ष जीव কেই বর্ষ बने हरु राम রাম 14 बरस বরস पुओ राजा हौ मोर মোর को रामायण रे आज्ञा 14 वर्ष रु कम लिखाई कि না लिखाई ना को रामायण एमती अच्छी ता 14 वर्ष रु कम लिखाई लिखाई तो নাই लिखाई না 14 वर्ष रु राम कम वनवास जाइछंती নাই एमिति कोउटी प्रमाण अछि এ अछि आज्ञा না अछि ଅଛି কম ଅଛି अछि ଅଛି जहाँ को हमें पूजा करुचे ହଁ ହଁ
ভাগবত গোসাই বলি এই ফুল দেই ভোগ করুছে বেশ সেই ওড়িয়া ভাগবতরে হ্যাঁ হ্যাঁ জগন্নাথ দাস কহিলে ব্রাহ্মণ তো আজ্ঞা ভুল করিবেনি হ্যাঁ না 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 জগন্নাথ দাস ব্রাহ্মণটি হ্যাঁ এ মনা কলেনি ব্রাহ্মণ নুহ ଆଉ? ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହ ଅନ୍ନଦାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହ କାହିଁକି হ্যাঁ ନା ଡାଉଟ ଅଛି ডাউট কোন ସାରା ଭାଗବତ ପଢିବେ বেশ ଇଏ ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି DASH এসেছ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୟାକରେ ଦା ତାଲବେଶ তাবলেশ ସାରା ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦନ୍ତେଶ ଲେଖା ହେଇଛି ইছে হোছে ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଏଠି ରହିଛି ইছে হোছে রহেছে ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ତାଲବେଶ ହେଇଥାନ୍ତା তাবলেশ DASH হ্যাঁ ତାଲବେଶ ଲେଖା ହବ হ্যাঁ ସାରା ଭାଗବତରେ ଦନ୍ତେଶ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ কিরে 6ଟା ଦନ୍ତେଶ হ্যাঁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦାସ ଲେଖା ହେଲେ ବି বি ধীরে ମୁଁ ଆଡେ କଣ କହିବି କି ଦନ୍ତେଶ ଲେଖା ହେଲେ ବି হ্যাঁ 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 ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ হ্যাঁ ତାଙ୍କ ସରନେମ୍ ଟାଇଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଦାସ ନୁହଁ দাস নুহ ଦାସ ନୁହଁ না ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି গাঁরে ମୋ ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପିଜି ଓଡ଼ିଆ MA ରେ ପଢା ହଉଥିଲା হ্যাঁ 50 ପେପର বাবা ଭାଗବତର ଇତିବୃତ୍ତ ଗୋଟା ଥିଲା ବହି হ্যাঁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପଢିଥିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ MA ରେ কুহ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଘର ঘর ଗ୍ରାମ କପିଳେଶ୍ୱର পুর ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ তাঙ্ক ঘর শাসন মধ্যে তাঙ্ক ঘর শাসন মধ্যে তাঙ্ক ঘর ସେ ତାଙ୍କ ବାପା କି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଟାଇଟେଲ ଦାସ ନୁହଁ ବାପା ବାପା ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭଗବାନ ଆଉ ପଦା ବୋଲି ପଦେ ରାମ ପଦ୍ମା ବଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ମା ପଦ୍ମା ଦେବୀ ବେଶ ମା ପାଇଁ ସେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ ସାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା। ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବେଳ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ 14 ବର୍ଷ ନୁହଁ ଆଉ ଏଟା 12 ବର୍ଷ କିରେ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠା ହଁ। 11 ନମ୍ବର ଧାଡିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ପିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ବନବାସ ଆଜ୍ଞା ପୁରିଲା ବାଦ ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷ ପୁରିଲା ଦ୍ୱାଦଶ ବୋପାଲୋ ର ଉଠିଲା ଉଠିଲା ବାବା କଣ ଉଠିଲା ରେ ପାଳି ଦହ ପାଟି କରନା ହଁ ପୁଅ ଓ ପିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନବାସ ଉଠିଲା 12 ବର୍ଷ କଣ ଆରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ଭାଗବତ କଣ 12 ବର୍ଷ କରିବ ଗଲେ ଇରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବୁଢାର ପଞ୍ଜାଏ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୌତକ ରହିଲେ 12 ବର୍ଷ ହଁ ଶନି ଦଶା ପଇଲା 12 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାଗବତ 12 ବର୍ଷ ଲେଖିଲେ ହେଇଯିବ ଦେହ ନା ଆଉ 12 ବର୍ଷ ହେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ 12 ପିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନବାସ ହଁ ପୁରିଲା 12 ବର୍ଷ ବରଷ 12 ହଁ ଦ୍ୱାଦଶ ମାନେ ମାନେ 12 ଟା 14 ଆଇ କିରେ 12ଟା 14 ହବ ଦେ ଖାତା ନିଅ କଲମ ଆଦରେ କାଳି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 12 ଟା 14 କେମିତି 14 ହଁ କିନ୍ତି ଏ 12 ହଁ ଦ୍ୱା ଦ୍ୱା ଦ ଧ ତାଲବେଶ ଏମିତି ତ 12 ହଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦ୍ୱ ଦ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଆ ଆ ଯୁକ୍ତ 10 10 12 ହଁ ଦ୍ୱ ଦ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଆ ଆ ଯୁକ୍ତ 10 10 ଦ୍ୱ ଦ୍ୱ 2 ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ପରେ ଆ ନମ୍ବରଟି 2 2 ଅ ପରେ ଆ 2 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 10 10 2 ଯୁକ୍ତ 2 4 10 ମିଶି 14 ହୋଇଲା ବୁଧ ପ୍ରବର ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଏବେ 14 ବର୍ଷ ପୁରିଲା
ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭୋଗ ହେଲା। ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଗଲେ ହଁ 14 ବର୍ଷ ବୋଲେ ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବିବାହ ପରେ ରାଜା ନଳ ପୁଷ୍କର ଭାଇର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବନବାସ। ଦ୍ୱାପର ଆଇଲା ଭାଇ ଭାଗ ଚିଡ଼ିଲାନି ପାଣ୍ଡବେ ଗଲେ ବନବାସ। କଳିରେ ବି ବନବାସ ହେଇଛି। କଳିରେ ହଁ କିରେ କଳିରେ ବନବାସ କଳିରେ ବି ବନବାସ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରେ ବନବାସ ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ 12 ବର୍ଷ ସିଏ ନୁହଁ, ସେ କଣ ବନବାସ? ସିଏ ସବୁ କାମ ନୁହଁ ନା। କଳିରେ ବି 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭୋଗ ହେଇଛି। हे सज्जन हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय कहीं कथा कहली ये जो राम राति पाइतले राजा ही थांते ये जो विचित्र राम कहानी परिव्राजक चीन रु आसते हुएन सांग सांबादिक पचारे भारत रे कौन देखिल ना 3टा आश्चर्य कौन ना एक गंगा की पानी विचित्र 2 गीता की वाणी आश्चर्य तीसरा राम कहानी ये बड़ा आश्चर्य 3टा आश्चर्य गंगा की पानी गीता की वाणी राम कहानी राम कहानी टा आश्चर्य आ गया कहीं रामायण टा आश्चर्य कथा कौन एमती कथा ना सासू थब सासुर पिला पिली हो न सुभाष भाई भल साउंड सी कलाकार कलाकार जानी केमी बाजिले भल शुभ मझे कहीं आज कु कु हो पेट गरम पुअर 3 दिन है बाजिला पेट गरम हो माइक बस कु कु हम जे पाड़ुची आज्ञा ये कथार कौन सासू सासू थब सासुर पिला पिली हो न पिला पिली हो न जुआई आसिले सासुर लोमा 4 पिला हबो पाखे गले आउरी माड़ मोरदा जहाँ समाधान अच्छी से गोलिया नोट संस्था चलुची कौन हम ये माड़ खाइयो पैसा बोधे सब मु नेबी तू नबुनु ना मु कम नौ तुम अधिका नौ तुम परसेंट अधिका आमर कम तेणु आम अल्प भोगू तमें बहुत भोग हसुच कथा कौ भाया कली पा पी पकड़े कथा कौन हार्ड कथा कहरे कौन कहलु पाला देखो मते आज्ञा आपण को ब्लॉक रे काहमती थबो एठी बहु ब्लॉक रो लोक अछंती एठी खाली बंद ब्लॉक रो नुह बंत नुह ना आ सब आडू अछन सब आडू आइचंती अच्छा आपण कारे कहारो ओ सासुर पिला होनतला जोई आचर पिला करला ओ पाला देखो मते ए मां ओरे आचार्य कथा ए आचार्य ना नंद हमारे को सासुर पिला होनतला ता जोई आचर केतरा चाटा ए एडी भाई कोन कहला सु कोन कहले एटा असंभव एटा कोन संभव मानिया बोलो अच्छा सासुर मुळे पिला नाही ता जोई आचर बुढी चाटा गालिला माने को भलिया पाला देखो आज हे ताको ढौ तो हमर बुकौची ताकर हले चलुची नेसड़ा नेसड़ी करिकी हमर चलिबनी एठी माडो खाई जिबा ए चाल चल आज्ञा सासुर पिला नहीं हां जोई आसिले 4 पिला हबो सारे एई हमर रामायण सारे सासुर तो मुळे पिला नथला जोईटा कोउठी थला सेठी तो पेच एठी